दोस्तों जदि आपणक पाखरे एही लक्षण देखा जाउची ताले बेଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ पूरा पूरी टेंशन ले भरी जाउची, एपरि लागुची कि मुंडर नस नस फाटी जीव। तो विचार करंतु एपरि लक्षण जदि आपणक पाखरे अछि ताहले एहार लक्षण होउची कोन जानंती? एहार लक्षण हैला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहिसंती, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे कि जोर के बेग से भूख फिदा हो जाए। तुलसीदास जी कहते जार पूर्व जन्मर पाप कर्म मुंडरे बोला ही थाए ताकू हरि चर्चा कथा कीर्तन भगवान धार्मिक अनुष्ठान कदापि भल लगिबो नाही। तो पूर्व जन्मर पाप मुंडरे बोला ही थिबा कारणरू एही सब जिनिस भल लगी न थाए। तो दोस्तों एही परि लक्षण आपणक पाखरे जदि अछि तो बेଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।